Wuhan, a metropolis with a population of over 11 million. I'm home to China's largest railway transfer hub and an airport carrying more than 27 million passengers annually. No city in the world embraces more college students studying here. Since the beginning of 2020, the COVID-19 outbreak befell me. It has been a major public health incident, the most difficult to prevent and control since the founding of the People's Republic of China in 1949. I locked myself down to curb the epidemic from spreading. The lockdown is unprecedented in the history of New China, and the decision was made with enormous courage and sacrifice. I am Wuhan. Though under lockdown, I don't feel alone. Over the past month, I've seen the first dispatch of military medics arrive on the eve of Chinese New Year. I've seen brothers and sisters from 19 provincial-level regions rushing for my rescue. I have also seen a team of academicians, including Wang Chen, 58 years old, Li Lanjuan, 73, and Zhong Nanshan, 84, as well as more than 40,000 medical workers from across the country. You've all offered the best you have to back me up, so I must win this battle. 2 hospitals, Huoshen-Shan and Leishan-Shan, have been built. 16 temporary hospitals went into operation, one after the other. The renovation of more than 40 designated hospitals has been quickly completed. In the early stage, there were only 137 isolation beds, which have increased to more than 40,000. All has ensured that every patient is admitted and treated. I am Wuhan. I know people in the rear are fighting as hard as those on the front line. They've kept sending me food and medical supplies. I am well aware of that. I believe our joint efforts will bring back hope to enliven this heroic city. I am Wuhan. We are Wuhan. And we are Wuhan, China. We are racing against the virus for humanity. With cherry flowers in blossom, let's finish our hot and dry noodles and fight side by side until we win. Kurva yang melengkung habis ini artinya suatu saat wabah ini akan berhenti. Nah, garis ini mewakili kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan. Jadi semua yang di bawah garis ini kemungkinan besar akan dirawat, tapi yang di atas garis ini kemungkinan besar kesulitan dan bahkan meninggal dunia. Nah, tugas kita adalah membuat kurvanya tuh nggak terlalu melonjak tinggi, sehingga semua orang yang sakit bisa masuk ke dalam rumah sakit dan ditangani oleh petugas kesehatan. Jadi gimana caranya membuat kurva ini menjadi landai? Orang itu sakit nularin orang lain. Nah, orang yang sudah sembuh, tubuhnya jadi punya imunitas, sehingga kemungkinan dia tertular lagi itu kecil atau hampir nggak ada. Sehingga caranya sebuah wabah apapun itu dari zaman dulu berhenti adalah ketika cukup banyak orang kena virusnya, lalu menjadi imun sehingga virusnya nggak bisa punya orang untuk ditularin lagi. Nah, kenapa selama ini kita perlu banget namanya social distancing atau ngejauhin diri? Animasi ini bagus banget. Ini contoh kalau semua orang bergerak bebas seperti biasa, nggak ada pikiran, semua tetap pergi konser, pergi jalan-jalan. Ini akan terjadi. Satu orang akan menularkan semua orang berbarengan, dan itu yang berbahaya. Seperti tadi kita ngelihat kurvanya ya. Pada akhirnya akan lewat dan pada akhirnya semua orang akan sembuh. Tapi karena kurvanya tinggi, banyak orang akan mati dalam prosesnya. Nah, yang terjadi di Cina dengan adanya lockdown, ditutup, membuat orang tidak sakit sekaligus berbarengan. Jadi kurvanya lebih landai kalau kalian lihat, sehingga memberi waktu untuk orang-orang menjadi sembuh dan akhirnya bisa melandaikan kurvanya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita lakukan namanya social distancing, yaitu kalau nggak harus banget, nggak usah pergi keluar. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu temen, nggak usah ada social function, semuanya ditunda dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, bahkan ini ada simulasi satu lagi. Kalau social distancingnya itu bener-beneran ekstrim, orang nggak boleh keluar, ada jam malam dan sebagainya. Ini yang terjadi.
Kita lihat beda banget kan. Jadi ada orang yang akan tetap sakit, tapi mereka bisa masuk rumah sakit dan dirawat. Jadi teman-teman, please do your social distancing, stay at home, work from home, anywhere you can. Ada orang-orang yang nggak bisa, saya mengerti, tapi sebisa mungkin lakukanlah semuanya itu. A good way of doing it is to imagine that you do have the virus, yeah, and change your behaviour so that you're not transmitting